Katanya termasuk salah satu karomah beliau saat berdakwah itu beliau tunggangannya itu seekor macan harimau gitu. Jadi berpisah dengan abahnya itu dalam rangka dakwatul Islam kepada masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV Dakwah Bil Hikmah. Anda kembali menyaksikan tayangan program Nusya TV Religi. Saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan tayangan program ini, di mana kesempatan kali ini Raden Kiai Fagil Askol bersama dengan kru Nusya TV dan juga Farsmania Kuanyar sama-sama berziarah di Pucuk Paceten Kiai Muhyiddin, di mana beliau juga merupakan putra dari Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Raden Kiai Fagil Askol memimpin tahlil dan juga pembacaan Yasin bersama. Dan lantas bagaimana dengan sejarah dan asal muasal dari pasarian atau pucuk ini? Berikut tayangan program Nusya TV Religi untuk Anda dan selamat menyaksikan. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم سبحان من أمره بين الكاف والنون آمين سبحان من أراد شيئا يقول له كن آمين يا حي يا قيوم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا واقضي حاجاتنا بحق سورة وبفضيلة سورة ياسين وبكرامة سورة ياسين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله وكونوا عونا لله حسن الله بكون الله حسن الله بكون الله ويا الله ويا أنجاب ويا سداد ويا أحباب ويا الله ويا أنجاب ويا سداد ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله تعالوا وانشروا لله سألنا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله يا أهل النوبة يا أهل النوبة يا أهل النبأ العابد الواقفون بإيمانكم قد نزل يزال لهم مسيرا في الأزل إننا أتينا إليكم مستصرخا يا من لهم كل الأمل أنتم حماية الحول يا غوث الورى يا غوث الورى يا غوث الورى انصرنا على الأجل انصرنا على الأجل انصرنا على الأوجل اللهم أوسم سماء آمين يا الله. وصلينا وما سبحنا وما حمدنا وما كبرنا وسائر ما قرأنا وأوصلنا مثل ذلك الثواب إلى حضر رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وجميع أنبياء المرسلين وعباد الله الصالحين خصوصا إلى وجوه محبين وزوجته وزوجته يا عيسى رحمة الله تعالى عليهما رحمة الله تعالى عليهما رحمة الله تعالى عليهما اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والرضوان علينا وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر لهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن علينا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب لنا دعانا بسر أسرار الفاتحة. Pemirsa Nusya TV, saya telah bersama dengan zuriyah dari Puju ini. Assalamualaikum, dengan Kiai siapa? Ahmad Muzawir Hariri. Kiai, siapa saja tokoh di balik Puju ini? Puju Pejaten ini nama aslinya Kiai Muhibbuddin. Beliau putra dari Nyai Aminah Puju Lempung ya, binti Syed Zainal Abidin Puju Cendana bin Khotib bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Itu dari jalur ibunya. Sementara jalur ayahnya itu Syekh Muhibbuddin bin Abdullah bin Kiai Bungsoh atau Kiai Ja'far Shodiq bin Pangeran Waruju bin Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Begitu secara garis keturunan atau sajaratun nasab dari Kiai Muhibbuddin Puju Pejaten ini. Kemudian lantas mengapa Kiai Puju ini terpisah dari Puju Lempung tersebut? Ya itu kalau dulu dalam rangka dakwah. Soalnya Puju Pejaten ini memang berdakwah. Katanya termasuk salah satu karomah beliau saat berdakwah itu beliau tunggangannya itu seekor macan, harimau gitu. Jadi berpisah dengan abahnya itu dalam rangka dakwatul Islam kepada masyarakat. Ya. Karomah-karomah apa saja selain yang sudah Kiai sebutkan tadi yang sempat terjadi di zamannya beliau Kiai? Puju Pejaten ini masyhur karomahnya itu beliau termasuk salah satu wali. Dalam kitab itu disebut Ahlul Khutwah. Ahlul Khutwah itu bisa melipat bumi, dalam sekejap itu bisa sampai ke tempat yang dituju. Karena Puju Pejaten ini ceritanya ya itu tiap Jumat itu sholatnya ke Mekah. Nah beliau ini punya keponakan namanya Ki Umar Kase gitu. Nah Ki Umar Kase ini ponakannya itu seakan-akan tidak percaya kalau pamannya ini mempunyai karomah bisa sholat ke Mekah tiap hari Jumat. Maka keponakannya ini kan santrinya itu ada dari kalangan jin. Terus setelah mengajar itu bilang sama santri-santrinya itu, siapa yang bisa membawa saya ke Mekah gitu. Terus ada salah satu santri jinnya itu yang mengacung, saya Kiai bisa membawa panjenengan ke Mekah.
Nah, terus setelah itu dibawa Kiai Umar Kasih ini dibawa. Setelah terbang di atas lautan itu, katanya jinnya itu mau melemparkan pujuk Umar Kasih ini. Karena jin itu walaupun baik tapi ada usil, katanya sifat usilnya itu kadang nampak. Setelah itu sama pujuk Umar Kasih dibilangin, kalau kamu sampai menjatuhkan saya, kamu tidak akan saya anggap murid dunia akhirat. Setelah dibelinya gitu, itu terus terbang lagi dan sampailah ke Mekah. Nah, di Mekah ini santri jin tadi menghilang. Jadi Ki Umar Kasih ini bingung, aduh, saya ini pulangnya ini nanti gimana? Sementara santri jin sudah nggak ada. Tiba-tiba itu ada orang yang bilang, kamu kalau mau pulang ke tempat asalmu nanti hari Jumat ada orang berjubah hijau. Sampean lihat kalau ada orang sholat berjubah hijau di dekat Ka'bah itu, setelah selesai salam langsung pegang bajunya atau lengannya atau apa gitu. Setelah itu setelah hari Jumat ya ternyata ada orang berjubah hijau sholat. Setelah sholat itu setelah salam langsung dipegang orang yang jubah hijau. Terus bilang, pejamkan matamu. Terus pujuk Umar Kasih ini menjamkan mata. Setelah pejamkan mata, tiba-tiba sudah ada di langgar atau musolanya pujuk Paceten. Nah, baru itu Ki Umar Kasih ini percaya bahwa pamannya tadi atau Ki Muhyiddin ini, pujuk Paceten ini seorang yang keramat. Itu salah satu karomah dari pujuk Paceten. Dan karomah beliau yang paling nampak, bahkan bisa disaksikan sampai sekarang, musola pujuk Paceten ini pindah. Ini kan desa Berumbung ya, kampung Berumbung ini. Lah, musola beliau ini pindah ke kampung Berumbung Kelampes. Ini pindah. Ceritanya setelah beliau wafat, ini tidak ada yang nerusi perjuangan beliau karena keturunan beliau itu sudah keluar, di antaranya Ki Abdullah Puju Ebun, Ki Mukim ke Punyalet, Ki Mukiman ke Masaran, ada yang ke Nungsereng, ada yang ke itu keluar semua. Jadi gak ada yang nerusin dakwahnya, sehingga masyarakat sini asalnya itu baik itu berubah. Setelah itu berubah. Nah, setelah berubah, musolanya pujuk Paceten ini dibuat tempat sabung ayam katanya. Ya, setelah pokoknya rusak lah. Lah, tiba-tiba itu saat tengah malam itu musolanya pujuk ini terangkat ke atas. Ini istri beliau ini masih hidup katanya. Katanya yang diceritai abah saya dari sesepuh sini. Itu terangkat ke atas. Herannya itu terangkatnya ke atas itu atapnya itu ada di bawah, sementara sendinya ada di atas. Terus mengeluarkan sinar biru dan kayak orang menggotong itu, kayak orang rame, ayo angkat gitu. Terus terbang musolanya pujuk Paceten ini terbang. Istrinya pujuk Paceten ini katanya itu megang sendinya itu apa namanya, betonnya itu, langgar atau musola, saya ingin ikut kamu. Nah, tapi tidak bisa ya. Terus langgar itu terus terbang, itu sinarnya hijau, sinar hijau, dan ada gemuruh orang berdikir itu, ya rijalallah, ya rijalallah, ya rijalallah, begitu. Nah, itu sampai ke Berumbung Dajah. Nah, sampai sekarang ada di Berumbung Dajah itu ada, dan cuma sekarang sudah dibuat masjid dan dibuat menara masjid di sana. Apa pesan yang bisa kita petik dari sejarah dan juga karomah-karomah dari beliau tersebut, Kiai? Yang bisa kita petik dari perjalanan hidup beliau itu beliau ini orang ikhlas gitu, tidak menampakkan tidak menampakkan karomahnya ke publik, sehingga ponakannya itu tadi menurut cerita tadi tidak langsung percaya. Baru setelah mengalami sendiri itu bisa percaya bahwa beliau itu seorang wali yang keramat. Artinya beliau ini memang menyembunyikan keramatnya.
artinya beliau ikhlas, dan beliau ini dalam perjalanan hidupnya itu menyibukkan diri dengan dakwah, sehingga yang kita petik dari perjalanan hidup beliau ini sebagai generasi penerusnya atau sebagai umat Islam setelah kehidupan beliau, kita tiru perjalanan hidup beliau untuk mensiarkan agama Allah gitu. Baik, cukup, terima kasih Kiai. Dan itulah pemirsa sejarah di balik Pucuk Paceten Kiai Haji Muhyiddin. Pucuk yang sudah ada ratusan tahun ini memang meskipun tidak terlalu banyak pengunjung, namun banyak karomah dan juga pelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada hal yang bisa kita implementasikan dan kita ambil hikmahnya. Saya Fitriani dari Nung Sereng, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan di Pucuk Paceten, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.